अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेने जा रहे हैं 7वीं का 22वां सबक मछलियों का शिकार, जिसके मुसन्निफ़ हैं शफ़ीकुल रहमान। बच्चों की ख़याली दुनिया बड़ी अजीब होती है। जिन अनोखी चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं वो सब चीज़ें उन्हें दिखाई देती है, जैसे परियां, देव, भूत, शहज़ादे वगैरह। बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो वो अपनी ख़याली दुनिया का तज़करा बड़े मज़े ले के करते हैं और हर बात को सच समझते हैं। कभी अपनी ख़याली चीज़ों को सच साबित करने के लिए वो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। झील के मज़ेदार सबक में बच्चे इस झील से मछलियाँ पकड़ लाने का अपना कारनामा बताते हैं, जिसमें मछलियाँ पाई ही नहीं जाती। मछलियाँ हासिल करने के लिए मछेरे नदियों, तालाबों और समंदर का रुख करते हैं। मछलियों का शिकार जहाँ इंसानों की एक ज़रूरत है, वहीं एक दिलचस्प मशगला भी है। इस मज़मून में मछलियों के शिकार का एक दिलचस्प वाक़या बयान किया गया है। सबसे पहले हम शफ़ीकुल रहमान की थोड़ी सी पहचान मालूम करेंगे। उर्दू के मुमताज़ मज़ाहिया निगार शफ़ीकुल रहमान 9 नवंबर सन 1920 को रोहतक के एक मकाम कलानूर में पैदा हुए। उन्होंने सन 1942 में कनक एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तिहान एजाज़ के साथ पास किया। मेडिकल इम्तिहान में नुमायाँ कामयाबी की वजह से उन्हें इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस में ले लिया गया। पाकिस्तान बन गया तो वो पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बन गए और मेजर जनरल के ओहदे तक तरक्की की। शफ़ीकुल रहमान के मज़ा का अंदाज़ बहुत हल्का फुल्का और निहायत शाइस्ता है। उनकी तहरीरें अवाम में बहुत मकबूल हैं। उनके मज़ामीन के मजमूओं में शगुफ़े, मद्दोजज़र, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें और दजला ज़्यादा मशहूर हैं। 19 मार्च सन 2000 को रावलपिंडी में इनका इंतकाल हुआ। अब देखो बच्चों, सबक को ध्यान से समझो और मज़ा लो कि मछलियों का शिकार करने के लिए बच्चे क्या क्या करतब दिखाते हैं। हम हर इतवार झील के किनारे गुजारते। बड़े एहतमाम से मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनता। मछलियाँ भुनने का सामान भी साथ होता। हमारे मछलियाँ पकड़ने के तरीके भी सही थे, लेकिन हमने कभी वहाँ एक भी मछली नहीं पकड़ी। इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब का ख्याल था कि इस झील में मछलियाँ बिल्कुल नहीं हैं। झील के पानी में कोई ख़राबी थी। इसमें मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल थे जिनकी वजह से मछलियाँ वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकती थी, लेकिन हमें इस पर बिल्कुल यकीन न आता। ऐसी खुशनुमा झील में तो मछलियाँ दूर दूर से आकर रहेगी। हम उदास होते या हमें धमकाया जाता तो हम सीधे झील का रुख करते, घास पर बैठ जाते, बादशाहों, परियों और बहरी डाकुओं की कहानियाँ पढ़ते। ज़रा सी देर में हम भूल जाते कि इस खूबसूरत गोशे के अलावा दुनिया के और हिस्से भी हैं जहाँ स्कूल हैं, स्कूल का काम है, मास्टर साहब की डांट है, घर वालों की घिड़कियाँ हैं। हम दूसरे किनारे की बातें करते, जिसे देखने का हमें बेहद शौक़ था। हम कयास आराइयाँ करते। कयास आराइयाँ यानी बेटा सोचना, तसव्वुर करना। हम जो बोल रहे हैं उसका
اس کا دل میں اپنے تصور کرنا، خیال کرنا۔ وہاں ہم قیاس آریاں کرتے کہ وہاں کیا کچھ ہوگا، شاید وہاں کسی قسم کی دنیا ہوگی۔ ہم نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ جھیل کو عبور کر کے دوسری طرف جا پہنچے، لیکن ہمیں کشتی نہ مل سکی، نہ ہمیں تیرنا آتا تھا۔ ہم چاندنی رات میں جھیل کے کنارے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پریوں کی کہانی سناتے تو جیسے سارے کردار ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے۔ چاندنی کچھ یوں بدل جاتی اور دوسرا کنارہ ایسا پرسحر خطہ معلوم ہونے لگتا کہ ہم سچ مچ پریوں کے ملک میں پہنچ جاتے۔ اگر وہ جھیل وہاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دن کیوں کر گزرتے کہ بچوں کو کبھی بھی غصہ کرے، ڈانٹے تو بچے کہاں جایا کرتے تھے؟ جھیل کے کنارے جایا کرتے تھے۔ اگر وہ جھیل نہ ہوتی تو نہ جانے بچے کہاں گئے ہوتے۔ یہ ایسا مصنف کہہ رہے ہیں کیونکہ گھر میں ہر ایک ہم دونوں کا دشمن تھا اور ڈانٹ پلانے پر تلا ہوا تھا۔ ان کا رویہ تھا کہ اگر کچھ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو کیوں نہیں کیا۔ ان دنوں سب کے دلوں میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ ہم دونوں نہایت نالائق ہیں اور بالکل نہیں پڑھتے۔ ابا کا تبادلہ حسب معمول آبادی سے دور کسی ویرانے میں ہوا اور مجھے روفی کے یہاں بھیج دیا گیا۔ گھر سے ہر خط میں تاکید آتی کہ لڑکے کی پڑھائی کا خیال رکھے۔ چنانچہ خاص سے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا۔ گیہوں کے ساتھ گھن باقاعدہ پستا اور ننھے میاں کی خوب تواضع ہوتی۔ ننھے میاں سونے سے پہلے بڑے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے کہ اے رب العالمین، ہمارے کنبے والوں کو نیک ہدایت دے اور بتا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک یہ لوگ اس سے بے بہرہ ہیں، یعنی اب تک یہ لوگ انجان ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا انہیں کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ بچہ پریشان ہو کر تنگ آ کر اپنے گھر والوں سے خدا سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ ایک دن گھر میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ جھیل کی باتیں شروع ہو گئی۔ مچھلیوں کے متعلق ان کے شبہات بدستور تھے۔ ہم نے بڑے وثوق سے کہا، وثوق یعنی یقین سے کہا کہ وہاں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ہم اکثر پکڑتے رہتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ انہیں بھونا بھی ہے۔ بولے اچھا، اس مرتبہ پکڑو تو گھر لانا، ہم بھی چکھیں گے۔ اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک چھڑیاں پانی میں ڈالے بیٹھے رہے، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئی اور باورچی کے حوالے کی گئی۔ اتفاق سے اس شام کو سب کہیں باہر مدعو تھے۔ یعنی انہیں کہیں باہر دعوت تھی۔ گھر میں صرف میں اور روفی تھے اور ایک بزرگ جو ننھے میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ رات کو انہیں اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ننھے میاں پہلے تو دسترخوان پر بیٹھتے تھے، پھر چپکے سے اٹھ جاتے۔ ادھر بلیاں قطار باندھے منتظر ہوتی اور بڑے اطمینان کے ساتھ آ بیٹھتی۔ وہ یہی سمجھتے کہ ننھے میاں ساتھ بیٹھے ہیں، چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے، برخوردار، بھوکے مت رہنا۔ چیزیں اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے، یہ چکھو برخوردار، یہ بھی کھاؤ برخوردار۔
उधर बिल्लियाँ बड़े सुकून से खाती। चुनांचा हमारी खरीदी हुई मछलियाँ इस रोज़ बिल्लियों ने खाई। अगली मर्तबा हम झील पर गए और मछलियाँ खरीद लाए तो न जाने किसके मशवरे से मछलियाँ डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दी गई। उससे अगली मर्तबा इंजीनियर साहब के यहाँ। फिर एक रोज़ क्या हुआ कि सबके सामने मछली वाला हिसाब लेकर आ गया। दरअसल हमारा जेब खर्च खत्म हो चुका था और मछलियाँ उधार आ रही थी।